Kulungka, kapan itu aku kusang jatuh dongor TV naik dongor yang ang tongo Jacob de Broma. Tini ni prime time mahan haceng nangkung mani kok share lainnya. Tini prime time asuk kok kolok tu kri fiaba o kok belakino nangkung mani. Jeng tirpra haste ni live uma nai kang ke. Astobol ni tini cempok ya. Fiaba tini astobol ni mung official tirpra government by Shlaizaka Sami Vivekananda ni. Amon sesekang Chini agli bubag rakhorni birkhung khola haikeba je airport Agartala airport Maharaja Bir Bikram airport ni tomoni amnobo Rabindranath Tagore ni khlaina naimani choba khlailai kasui mankha ama haitebo kebangku tongo chini nuyung mani buskango shabni statue basa jakti nibo pheba an nuyung ma shabni chung hatai kotor ni mung bormura hantini hatai kotor ni to chung officially manka chini kok thaibai amoni bisingo bo chung kobang kugno jemon chini saidra tuino haura ni pharjaka haura bai kuno related krui phiaba saidra no chung tabubuti prasa khumlung amsai ni borok saidra tuino huno haura hinya tini bo phiaba officially mung tam rjaka haura nodi Saidra tuisani mung kri. Amon bisingo ama hai tirprao kereng thayono ti prasani mung. Tiari mairang no, thaiplok phang no, tamo salita sora, tamo thal sora ni mung kebang kuno farjaka. Mane je borok ni kok thai, tabok chini bo ti prasar ni bul tong na. Je jagao ti prasabai kok mijurok farmani hai buini bosani farma hai sing ti prasarok bo chini ti prasani kok bai chini mani kok borok bai mung farlia nijini borok bo abagino chini bu bul tongna pheba kami amsai ni mung to kuno bul kri je jaga kami ni mung je kuno example o kami ni bumung somprai para ni hanjangna tongmo jaga somprai bari poito hnoi Sui rezago bari ni thepe rezago agi sibir engkang ke tabuni je administration camp engkang ke a jaga bari hin thepe rezago ni document obo bari no kai thang bari hin samno hun ama haike no kawi thang phebo tirpura ni live ma kabang kong naina thang ke cheng kabang kuno mung change nugui mangkha chini je geographical tomoni jotono change phatar borok ni borok sawo tangi tirpura hasteo kubuni bosongni kokmang sajak je borokni kok nganga amo haikere hini phatar hasteo je tongnai rok je phatar hasteo sakri khlainai hindi pornai hindi business khlainai hindi samung khlainai thangnai hindi je kuno borok sungjangna borok saimano borok ni experience tongo ango ni ji tong phaijak phatar hasteo 16-17 years tong phaijak ang saimano pheba tini tam bagi o prime time puila o kok chengkhang ke buibak sa sanai kok kolok saunai mia Tirpura haste ni governor chini hastefa bo saklakha tini 1 December ni siming Tirpura Raj Bhavan ni mung Lok Bhavan hnai bo arabo saka agini jora to rajani jora a rajani jora tongai rajani dabdaba tongo abage omoni mung Raj Bhavan hnai pharjak mani pheba tabuk to raja krikha tabuk lukurok ni bagai Lok Bhavan mane lukuni bhavan nei rekha Raj Bhavan krikha lukuni bhavan hnai kaham kok phiaba chini je live uma historic tongmani je sinijak tongmani mung khana tok tongmani always no tamni bagi changing khlainani nang Tirpurani historical place mung ama haimang no change khlaijago nangke ketal tangai Lok Bhavan hni khlaijak mano jemon town Agartala town hall no tam khlaina naimani khorangti selaimani yagi tausu jorati pending je sema charan prasad ni mukti khlaimani tausu jorati pending ketal tangjanai ati rokke khana togo pheba chini haste phano mia saklakha tei official ni kaisa norok nugui mangkhana o jaga o notification ongkorka tinin siming o Raj Bhavan ni mung Lok Bhavan ngai thangka amno tui kebangku Tirpura hasen lukrok saje ngai tongkha tamkang ke chini live mao mang tamni bage haike mung slaijangna nina teruk sing samno CPM tongmani jorao se sing CPM no dos relaikha ta BJP IPF Tirpura mo thak thajak hapongo bo omhai khlaijak tongo pheba o Raj Bhavan ni mung no Slai Lok Bhavan khlaina ni sai seka
केबो कैबिनेट मिनिस्टर आसुगै सादा सालागे केबो साइदमान या आमा तासु जरातो तो जों साइमानिया खो फियाबा तिनि निसिम राजभवननि बुमुं लोकभवन नै सिनि जाखिनाय मुं चेन्ज ngै थांगा हागे जोंसिन त्रिपुरा हास्टेल जों गोबां कुक न चेन्ज माने नुगैमानो आवरति गोबां कुक लुकुरक न खा खामजाक जाजिया तांके राजभवन कासे सिनि अ ताबुक राष्ट्रतंत्र कृफुनो राजबुबाग्रा रक तै दुल्लामनि अ हा बुबाग्रा नाइलामनि ताबु बुबाग्रा बसंक थांग तंग त्रिपुरा हास्टेल 186 किंग चिनि बुबाग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिगे देबरमा बो प्रेजेंट तंग राजमाता तंग राजकुमारी तंग जत तंगैफुनो तिनी अ राजभवन लोकभवन नि स्लाइजाकमानि न लुकुरक खा खामसाजाक हाके बुसकांगो बमाहाय नायखो सावै मान्या तखे लुकुरक बेलाखिनो खा मिथिकजा तै कायसा कक अ जागानो जों गोबां कुंनो ताबक चिनि इंटेलेक्चुअल मानि कक ब्रक न तैयै कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तै सामु तांनाय रकनि जों फेसबुक नुगैमानो आं दङ टिभि बो स्पेशली साल बात करैया रोमान स्क्रिप्ट न तै खरांति सामनि कक सामनि लुकुनि बुसकांगो न बुनि रक खोदा खाना खोनाया फियाबा आंले सालबुरुम न चयाखरि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तै कक साव हायनाय सानाक्लायो नागालैंड मिजोराम मेघालय से रोमान स्क्रिप्ट बाय परियो सैमानो बय कारिमानो क्वेश्चन पेपर खलाइमानो कांके त्रिपुरा हास्टेल के तांगै मान्या तिनी रनाय नि साव फिकु मिहमि रहरो फियाबा उक्लुक्ते के जुदा आरटीआई फाल खलाइ के मानजागो नरगुइ माखना सर्किट हाउस बिसकांगो टीएसएफ रक चबा खलाइबनि को खायसि बो पसं तामो बे पड़नाय तामो बे सैनाय साबो डिसाइड खायनाय जोंनो खलाइनाय बिलेना आं वाहान मजदों थगजागो वाहान साना मुसुङो आं जानाय बिलेना नों वाहान मासे नों दाल पेदास मा मासानाय दाल बुइतसि मासानाय देनता बाय पेंजाक गदांनाय बा देनता बाय पेंगि सादि नों वाहान मासे मुया मासे दाल चादि नै अककनो गोबां कोनो लुकुरंनो सावो उगैमेया निजि परिनानि निजि सिनानि पइन्टसो बुइ डिसाइड खायने परि जागिया आबगैनो कक सावो बुद्रि रहरि जे सरकार चालकना मुसुंमानि आमनो मा चालकनाय बजे मुसुंमानि आमसे नाय सानान कक्रै आबागिदा हाय सानाक्लाय जरा जरा अ आबागिदा त्रिपुरा सारक उराम दिल्ली न बाक्सा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तिति एडिशनो क्राक खायनानि ग्रेटर त्रिपुरालैंड हायके त्रिपुरालैंड सेपारेट स्टेट ना एक्चुअली साना थांगाखै निजिनि थानि होम पावर क्रिके कुनक्रि जों दिमा हासाव नुगैमानो दिमा हासाव निनरक दानियल लांथासा फाइ कक साइ क्लामनो नुखना तै बिटिआर बोरोलैंड नि कक रनम नुगैमानखाना आ जागाव बरक नि निजिनि एरियाव लैंड राइट्स नि बरक नि लैंड राइट्स दं बेबो त्रिपुरा हास्टेल टिटिएडिसि गवर्नमेंट लैंड पट्टा बोरैमेनया त्रिपुरा सारं थानि गोबां कुं लैंड पट्टास करै लुकुरक साव जागा सरकार बैतलां जाखा बुइ मालिकाना को सिगन नं जागा कागज ताम सनाय नै आरे आमाय सनामन सुबिदा से मान्या बुसु बेजाल एब्रे मन काटा बुसुओ दुं बे सरक कसा जाकसुक त्रिपुरा सारकनि बिरमान जत लीडर सक साव लैंड पट्टास रनाय जतन रनाय नै सालामने तिनि खरक बुसु लैंड पट्टास मानखा ताबो मना सिंलायजाक गोबांखौ बरंनि लैंड पट्टास करै आमन बिसिङो निजिनि पड़नानि सैनायनि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनायनि क्वेश्चन पेपर खलायनो पइन्टआव सानजाक आमन दिनो बोबाग्रा सागा ताबो सीबीएसई एग्जाम फाइ दंखा सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम फाइ दंखा 10 12 तो द त्रिपुरा बोतो से जेकुनो थाङना आ आमनि बागै मन तासिनो मा खलायो नाय नों क्वेश्चन पेपर तावन सिम खरांति से चबा खलायके क्वेश्चन पेपर नों स्नामरै मंगला कक रोमान स्क्रिप्ट बाय सीबीएसई बोतो आ ककनो बुबाग्रा बो कक सरखा हागे निजिनि पड़नानि सैनायनि बागै पइन्टआव जों सिनि थानि मुंसा करै गांके त्रिपुरा सारक तिनि अ हासाखा तामंगै तंखा बुट लायनानि एमएलए मंत्री सारनानि एमडीसी सारनानि हायगो जे किसास लाखिमामो वैसावै थांलायनानि सिबिनो बुइसे डिसाइड खायसिनाय त्रिपुरा सा ताम काननाय ताम सुमनाय ताम सानाय ताम खिनाय ताम खे तंनाय फेबा अ त्रिपुरा सा बसं गंके जे मुसुंमानि आमोमानिया मेजॉरिटी याले जेसपन तंथु जेसपन चिरगे काबलायथो रोड ब्लॉक लायलायथो जेसपन लायथो सराय बसा बसा बुंथो तबखे कक नाजागियानि कक न मांकलि कासेथि एवरीवन जैसे आप भी जानते हो कि आने वाले थोड़े दिन के बाद सीबीएसई एग्ज़ाम्स होगा फिर से हर साल की तरह लास्ट मोमेंट में हम लोगों को बताया जाएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
जो सेक्युलरली है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ज़बरदस्ती उनके इच्छा के खिलाफ कॉकबोरोक हमको बांग्ला में लिखने दिया जाएगा। फिर से कंट्रोवर्सी होगा, फिर हम रास्ते में आएंगे, फिर से हम आंदोलन करेंगे, और उसके बाद हमेशा की तरह ये लास्ट मोमेंट में होता है। मैं आपको एक बात अपील करके बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी हमको भी पहले से प्लानिंग करना चाहिए। पेरेंट्स को समझाना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में अगर हम लोग एक होंगे तब हम मतलब कि लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता है। हमको अभी से प्लानिंग करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एग्ज़ाम्स में आएंगे वो फेल ना हो, क्योंकि वो बांग्ला में कॉकबोरोक का परीक्षा नहीं दे सकते। स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैंने पहले भी कह दिया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। लास्ट मोमेंट में दिल्ली को भेजकर नहीं होगा, हमको ये स्टेट के अंदर ही डिसाइड करना है। और मेरा कहना है कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि कॉकबोरोक अपने इंग्लिश स्क्रिप्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, और इसका फैसला दिल्ली नहीं, अगरतला नहीं, तिपरासा करेगा। और अगर तिपरासा को इसका फैसला करना है तो हमने अपना फैसला कर लिया है। वी वॉन्ट टू अपीयर इन आवर एग्जाम्स इन कॉकबोरोक इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट। इसके लिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर हम करेंगे तो हर साल की तरह फेल होंगे। इसके लिए अभी से हमको अपने लोगों को अवेयरनेस कराना है, जागरूकता कराना है, और सतर्क रहना है कि जो चीज़ हर साल होता है लास्ट मोमेंट में, ये इस साल ना हो। बेलाइनो हम बाय खुलुंगा 2026 फाइनाय याखो ताई तालबुरै जस्ट तालबुरैया ताई तालथाम ताई 3 मास no tongsiyo 3 मास ni bising no TTADC election ngani thangai tongo sabo TTADC o haina hai chongmari keplai ngei batainai batai keplai ngei sabo hapang khanai TTADC o khasik laijak joto bodol no BJP ni ingthu ti pramotha bodol ingthu IPF ti bodol ingthu Fiaba IPF ti bodol ni fasing ti press conference khai miao saklaimung IPF tini GS borom gnang Sopon Deborma bo saklaimung 125 amendment bill runaning thu Bharat Hakotor central government 125 amendment bill ingkhang de kebang kukno department manai MDC seat bariona raino 45 থেকে 50 টা tabu je tongmani sai double no increase thangena bariona abagei 2026 chongmare ingya kre 125 amendment bill by muchungtei sarkar haste hapang senamnai haikeba baglai mano ti pramotha kaibisik seat hanai BJP kaibisik seat manai IPF ti kaibisik seat manai ama haike bagi nalai mano jodishino 125 amendment bill ka abagei 2026 election ingya oi direct 125 amendment bill tubui ketal khlai haste hapang asumnani akokbo saklaikya tai kaisa hangangke IPF tiningino ex MLA hagaba ex minister Prongran Prem Kumar Riang bo sakha bobagra je 27 November 1 notice thansa rally ekotao tamni bage IPF ti phaya bobagra sakha borokna IPF ti phaidi norbo thangse jodi oma haike tongya hangangke norbo kmanai jemon Akali Dol, Punjabo, BJP be alliance ngai kemawi thangma hai tini Shiv Sena puila strong asuk Mumbai o asuk borok ni rajotto tongmani sarkar tongmani BJP be alliance ngai tini borok side borok kemama hai jemon Bodoland o UPPL kemama hai norok kemai thangnai next target o adino borom gnang Onimesh Debroma bolong montri bobo sakha next target to tipramo thangmano IPF ti already no omahai khlaijak tongkha BJP bodol ba central party bai haike bwskango chung jodi thangsa ingya gangke chung bo kemawi mano chini party chini khorang akok no saka adino borong gna Onimesh Debroma bo tai bubagra bo saka IPF ti no ring ha phadi one notice ho phadi mani borok phaya ningka IPF ti ne fasing ti kok ki film nung omano aro one notice ni bana kri shudu tipramo thani bana siming abage sing je jaga tipramo thani bana tongo a jaga IPF ti bodol thangmangla jodi thana ningangke kono bana kri ingna nangnai kaisa bana katal ingna nangnai haike thangnai hini Prem Kumar Riang bo okokno press conference ni fasing tui saklaikya haike bwskango
IPFT by Tipramotha Katha Lainani Hune, Je one to money. Actually, 2021 Jeffro Chongmaring Shikang, Jeffro Chini Matachai Tangzak, Je Revenue Minister, Boromganang, Manganang, NC de Burma. Bon itu dulu mereka siapa sign book lai lemani nuk laikha Tipramotha by IPFT Katha laikha ni piaba sito baga bagi inghu mani abagi khap khurjak laya nglai no borok Afro Alliance Partner ro thanglaya tabo haino haite oisa Alliance Partner santhini o kham mithik jak de tong Alliance Partner bolte tabuk Tripura haste ni Tripura government to Alliance tong tongo haipono jar TTDC government no Alliance ngnya kuno guarantee krei haika IPFT bo jagani kutulia bubagra to ringino tong haika bus kango IPFT by Tipramotha ni halok tamo nai sana thangangke yang jonojati morcha bodol bo tongoi tongo Tipramotha bodol bo tongoi tongo IPFT bo bodol bo ongoi tongo jotone Alliance nglaijak jonojati morcha mane no BJP blo khorok thamno phiaba TTDC ong jengke borok Tam ke lorai kainai ta koide borong ni kereng guti. Bus kango sabo haste senamnai TTDC hapang sabo senamnai haste ni TTDC hapang sabo senamnai. Amno tei confused. Thiawa jotone Alliance Partner no. Yang BJP Alliance IPFT by Tipramotha by Alliance government. Thiawa TTDC ongke alada. Nahar mungtam nai. 125th Amendment Bill Rinai, Omonsi Second TTDC Songbaransi Second, Tabu winter season ni Parliament hain hai chalukna nai tongphika. Winter season ni Tabu Parliament to. Azagao jodi 125 Amendment Bill pass ingkang hangke to tai je constitutional solution sanmani bubagra je accord khemani tripartite accord khemani amor ingkang ke to kaisa kaham no kok ngene Bharat Hagotre phasing ti prasar ni phiabo o jorabo jodi pass nya 125th Amendment Bill ni kok tisa jagya kono khlai jagya gangke sanane to kok kurei pheba already state government hoite par ni thangjak ain central no kasawi tongo 125th Amendment Bill borok rekhanke 125th Amendment no to gobang kono fainai a jaga land rights tongnai tai chini socio culture haikaba language ni ama hairo political rights rok tebo barimano amo ingthamoni yaglo se kok sanai inyan se sekang to sawi kono lab kurei ta bo bill kasajak haike IPFT bodol ni fasing thui borok tam hnei kok ki filka Tipramotha na tai 125 amendment bill no tei TTDC election khaya kre 125 amendment by katal haste hapang snam ni borok saklabino nai dei tinin prime time asu jorano kolomka no tini chini press media reporter jara no phai sokainai rok chini meeting ni news coverage kanyam bagi tini chini central executive committee 8 পাশাপাশি অবশ্যই নিম্ন বছরনি লাস্ট মিটিং তিনি ইংখা আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ যিনি তিনটা সিদ্ধান্ত নাজাক্কা 1 নাম্বার সিদ্ধান্ত হংকে নর্থ ইস্ট লেভেল চিনি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বসকাংনি উইন্টার সেশননি বিসিঙ্গনো পাস খালাयै ত্রিপুরাও TTDCনি ইলেকশননি পরিবর্তে Tripura Territorial Council ni election nang naning to pasapase edisi elaka no tuye sini je separate state mul je dabi o dabi no tuye movement planyai chong sudu IPFT simia December mas ni 20 tarik ni bising tarik jeng 2-3 din pore final nang nai 2 December mas ni 20 tarik ni bisingo NFNS তাই IPFT যৌথভাবে দিল্লিও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন খাইনাই পাশাপাশি এই ডিসেম্বর মাসনো তাবুক যেহেতু চেরাই রংনি পরীক্ষা চলি দङ পরীক্ষাও রোমান স্ক্রিপ্ট নি মেটাতে বিশা সমস্যা তৈরি নি ফাইও অবরংন এড খাইयै 125th অ্যামেন্ডমেন্ট ন মান খাংকে চিং আ সমস্যা সমাধান গুচুং সাইমানো বনি বাগै 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বড় গরঙ্গै চিনি স্টেট সেপারেট স্টেট সহ খাই তিনটা দাবি ন তুই আতিশা চিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তো ইউড IPFT মিলিব কয়েক হাজার চিনি স্টুডেন্ট শিকলা মিলিব আস্তাবল গ্রাউন্ড নি পাশাপাশি অথবা যে কোনো একটা জায়গাও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন जों খাইনাই আবো ও ডিসেম্বর মাসনো একে
3 নম্বর যেটা যে প্রিপারেশন অফ আপকামিং টিটিআইডিসি ইলেকশন এন্ড ভিলেজ কমিটি ইলেকশন 2026 আবনো তুই বসং সিদ্ধান্ত নালাইকা আবন সালাই সিকাংসিনি কোর কমিটিও যে মিটিং খা আই ইলেকশন তুই আরো যে সিদ্ধান্ত না মানে আবনো जों তিনি সিএসি আবনো অনুমোদন নিকা আর সিদ্ধান্ত না আং শর্ট ক্লাই সানাই ডিটেল সায়াও जों সিদ্ধান্ত নাকা ইলেকশন নি মেটার যেহেতু जों ওয়ান যিনি মডেলিটি কমিটি বিজেপি বাই আইপিএফটি জো দঙ্গে যে মডেলিটি কমিটি গঠন খা আ মডেলিটি কমিটি সুপারিশ খালাইকা তাবুনি এডিশন ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খালাইতং একে যেহেতু আব 2019 ন চিনর বিল পাস খালাই হরজাকা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার একে চিনি বিপ্লব কুমার দেব আফরুনি যে চিফ মিনিস্টার আফরুনি যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া বরং সেপারেটলি আপনা তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাকি হিনাই বরংনি মন্ত্রীনি পেট বাইনা আব রিকোয়েস্ট খালাই সেই হকা যে কারণে সেই কাউন্সিল অফ মিনিস্টার ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা নি যে সুপারিশ অনুসারে ন বসকাংনি 2026 নি এডিসি ইলেকশন আবো এডিসি ইলেকশন নংয়াওই টিটিসি ইলেকশন নংনা নিংথন আবো আইপিএফ তিনি ইচ্ছা তার মানে সুজা কক সাকাংকে जों টিটিসি নানি সিকাং এডিসি ইলেকশন ন রিনা রিগলা জোর জবরদস্তি जों आ आंदोलन थांगिया चिनि बखानि मुसुं मांके जों टिटि एडिसि नि इलेक्शन न ताइ नाइनि मुसुं लिया बसकांनि इलेक्शन टिटिसि नि इलेक्शन नंथन दरकार नांखाय ताइ 6 मास पिसगि पानो आबो आइपिएफ नि इच्छा एके जेहेतु ताबो बीजेपी आइपिएफ ति टिप्रा मथा सरकारो तंगबा एलायंस बसकांनि टिटिसि जे इलेक्शन कांके समान भावे सीट शेयरिंग बीजेपी आईपीएफ टी टिप्रा मथानि एलायंस न संपुला एलायंस नि बिसिंतै टीटीसी इलेक्शन नंना न साइटकनाय आबु सिनि प्राथमिक जे सिनि वानसुकमा 2 नम्बर के आबो जों मुसुंतै इंफामानो याफांमानो जदि यांगे आफ्रुनि जे सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन दलनि सिचुएशन अ कंडीशन न बेस खालायै आफ्रु जों तामु सिद्धांत नानाय आफ्रु जों सिद्धांत न साख्लायनाय आर अ सिद्धांत नानान बागै कोर कमिटी सिनि आईपीएफ तिनि कोर कमिटी न पूरा दायित्व रिजाका बरं ना आफ्रु जत जल्दी जा सिद्धांत नानान माने आबा नानाय अबहायकिनो तिनिनि सिद्धांत ना जाका एरपरे जदि कोनो कायसा खबर काहाम बखा थांसामानि कक आं मा सानाय जे जों जतन साइमानो 2018 থেকে 2022 बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार आ जुट सरकारो आं दासिमबो बसाका काउन्सिल अफ मिनिस्टार बरफ अबनो टीटीसी खालायदि हिनै 30 থেকে 50 टा सीट आरो 44 टा डिपार्टमेंट बारिनाय एडुकेशन यूनिवर्सिटी जरा पावर तंनाय अनेक किछु दंगो ताबुनि जे विलेज कमिटी आबो 3 टाया रंगि थांनाय एके 3 टाया रंगि थांगांखाय तो आरो ताइ ताबुनि जे विलेज कमिटी इलेक्शन नंयां थांनाय आबो একটা সেটআপ চেঞ্জ থামাইনাই যে কারণে পুলে টিটিসি উঠো আবো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার টিএলএনি আবো তঙ্গ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা নেব পাশাপাশি আফ্রুনি যে মুখ্যমন্ত্রী 2000 করিব আলাদাভাবে বপিনি মিনিস্ট্রি পেড বাইন ব ডিউ লেটার বাই রহরকা যে তাড়াতাড়ি হব 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট থন টিটিসি চালু থন 2022 রামপদ জমাতি আজি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হিসাবে সিটিসি কা কিন্তু দুর্ভাগ্য বা কিছা খাত সম্মানী কক্ষে অবশ্যই 2023 নিসিমি 2025 জরা তাবুক যে অনারেবল মানিক সাহানি নেতৃত্বে যে মন্ত্রী বিসিংহ মিনিস্ট্রি বিসিংহ সরকারিভাবে তাকবো চিফ মিনিস্টার বো সিয়াকো অবহাইকে বিপ্লব দেব সীমা হাইকে রামপদ জমাতে যে সে সীমানি হাইকলাই তাবুকনি যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বো সিয়াকো কিন্তু थांनाय 2 दिन सिगां सिनि त्रिपुरायाव विजिट फायखा अनारेबल चेयारमैन एसटी कमिशन शिड्यूल ट्राइब कमिशन नि अनारेबल चेयारमैन ब कैबिनेट मिनिस्ट्री नि रैंक नि समान पदयाव दंगो आ जागाव जत्त एसटी एमएलए एमपी बाय बरक मालायलांखा साब नितामो समस्या दं नायनानि बागै एकमात्र सिंगल एमएलए काम मिनिस्टार सिनि शुक्लाचरण नवाजियाजी जों बनो तिनि बोलायो जों बनो माइ आसाक लायखा जे बनो खरकसा एमएलए मंत्री जे
minister ni paid by MLA ni paid minister ni paid by sung saka ingke peke IPF ti memorandum submit khalia sini IPF ti ni minister bini minister ni paid by no 125th amendment no mo session ni bisingo no winter session ni bisingo pass khlai TTC election naning to বাবো ডিমান্ড লাখা পাশাপাশি আরো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাই কাছে পয়েন্ট দেখাবো চিনি টিপ্রাসারও গোबां मानो ताबो बुमुंसेमि पात्ता मानो हनै गोबां मा कागज प्रब्लेम गोनां खालायो स्लो पद्धतिबो पात्ता रिजा यांगै दंखा स्लो ngै दंखा फैमिली सेपारेशन रंग यारनि कारणे ब 2 नम्बर पॉइंट जोरालु भाबे दाबि खालायखा स्पेशल ड्राइव पद्धतिते चिनी टिप्रासारनि बागै যে জেনুইন এসটি বন যে যারা ফরেস্ট ডুয়েলার যারা পাত্তানি অধিকার মান্নানি অধিকার যে তংনাই বরকনো স্পেশাল ড্রাইভ নি বিসিংতে নেনে ওর তাবনর স্পেশাল ড্রাইভ কে বুঝি কেনা বলে যে তা যে ওর হেলথ ক্যাম্প রক মানে হয় ক্যাম্প খাইয়ে যাতে পাত্তারি না নিংতন এই প্রথম কাইসা মিনিস্টার তথা এমএলএ তিনি অকগ্ন জোর খাইয়ে মেমোরেন্ডাম সাবমিট কাইয়া লিখিত ভাবে বন বাকি চুম্বন পাইপলাই হামবাই 3 নাম্বার নঙ্গাইটা আমকা যে 2018 থেকে 2022 জোড়া চিফ মিনিস্টার বিপ্লব দেব আপরনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া চিঠি সিপানো 2023 থেকে 2025 কোনো মন্ত্রী চিঠি সিয়াকো এই প্রথম চিনি শুক্লা মন্ত্রী হিসাবে বিনি রাইটিং পেড বাই बिनी मिनिस्ट्री पेड बाय 125th amendment no तारातारी इम्प्लीमेंट खालायनान बागै बचिति सैका ताबुक सुक जरा बीजेपी सरकार नि नेक्स्ट जे 5 बছर नि वो नो एकमात्र सिंगल मंत्री अक चिठिनो सैका तिनिनि प्रेस मिट नि बिसिंथिन आं रिक्वेस्ट खालायनाय बिप्लब देव जी रामपद जमातिया जी सं चिठि सैमाने हाय खालायो ताबुकनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी विकास देव बर्मा जी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरक जाते सिनी शुक्ला जेबाबे सिक्या बरक बातिके चिठि सिए ओ सेशन नि बिसिंगनो चिनी टीटीसी इम्प्लीमेंट नानिं तो ओ रिक्वेस्ट नरनि बिसिंति बरम त्रपते तंगले बरम अबनो तिनेनि मूलत चिनी कगलाम चिनी सिद्धांत हम तो आनी मीडिया फ्रेंड न अब तो जो नौका सोशल मीडिया नौ ताबो ने साकाइटानि प्रोग्राम नौनाय नुजे चिनि राज्यनि बचिनि हानि बुबाग्रा बो आरन बासै साजक जे आईपीएफटी दं न बो आं निमन्त्रण रिजाक बा आरो फाइना ना ब्रनो काबक जे फिया ब्रक फाइलिया आहि बसाना के आबनो तुइ तांगासो काव पदेर परसाना नाया आइखोन जेहेतु जरा काखा लेजोंसे बुइन माने बुबाग्रान काव नाया आईपीएफटी रो बुबाग्रान काव नाया निमन्त्रण खाइजे फाइया रो हुकबामा सोशल मीडिया रो ना नातिया रो के साजक दंमा बांके अब कुबे कावनो मासासि नाय ब्रो वन नोटिस जे कैसे पॉलिटिकल पार्टी तिखलेना निजे वांसुक लाइमाने और जगहबो पार्टी आईपीएफटी करी 7 तारिखो जे प्रोग्राम माने अब वन नोटिस नि कोनो पेड बैकेज जुनो इनविटेशन खाइजे बुक करे स्पेशली जेना लेटर नाइके बुबाग्रा पर्सनल बिनि आं बुबाग्रा हिसि के लास्ट के बसिका पेज दिसे सोके जे आं अमुक बिन बुमुखुका आं बुबाग्रा बुमुखुलिया बिन बुमुसिगि बा फाउंडर टिप्रामा थाइसि तो आं तो ठीक है बरिमा बाबा सिसनाय नो और जगह काव जे वन नोटिस नि जे इंगलमेन उकलक पार्टी आईपीएफटी आरो थांगे मीटिंग सिटिंग आलोचना खालाय जा बा कावग्लाम सामने जा द्वितीय तो जों जे पार्टी आईपीएफटी ना सिबायगै जों दाबो वन नोटिस फाइसिनाय हि जों केबन थानि कावरि जा बुकरे बा भविष्यत जों कावरग्ला पार्टी आईपीएफटी सिबाय थांका हंकायबा आगेन सिंगल सिबाय थांकामो सिबाय जागबा ताय सिबाया हि नारगे तिनि जराति जोंनाय जागो पार्टी आईपीएफटी तिप्रालेनि दाबि जुतियै तो आवन बलित जदि सिनि गुबुन तिप्रालेन नि बागै सिबायना नांगौ के प्रयोजन जों मा सिबायनि आइखौनो आलोचना सारा तो किसु निया के अ जागाव तिप्रासा थांसा जों जत बाक्सां लायसिनाय हि खाबाङो वानसक मोबाइल जदि न मन्च कागै खुब पेरमानो तो जों समाधान खालामनो तो चिन्तानि सम्भव गैया तो आवन बागै जरा पाब्लिक बा सोशल मीडिया बनोगै जे खास माने वानसक बिभिन्न रकम একটা काहामबो हायाबो खासाबै तिप्रासानि बागै खासाबै चिनि दावखानि बागै तिनि चिनि हानि बागै जे खासा दंनाय आईपीएफटी रो गावनाया जाया ने वानसकफोर दंमावो
तो आवन बागे आं चिकन से तिने अकाउंट फिर अबे मासा का है तो आरन बिसु ते बनाई चिठी रिजक माने चिठी बता हितां बुबाग्रा तो बुबाग्रा ही सिगा बार तिने पॉलिटिकल पार्टी आं तिने बुबाग्रा ने सांगनो चिठी सिगो पर्सनल में आंबु नो मेंशन खाइगो पर्सनल आंबु सिगो ते बो पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी एपीएफटी निशु आरो जगह 7 तारिख डेट 7 तारिख पोस्टपोन का डेट बुफु उन्नाय आबो चुनताय सिगे पोस्टपोन उनथामानि बुजिन थानि दिनाव जे 7 तारिख जो इनविटेशन रखा और 7 तारिख जों कोनो कारण जों खाइमाले डेट स्लाइडिं मारिका अब जों थानि कोनो इनफरमेशन कै बा एरपरे 7 तारिख परे 27 तारिख कन्फार्म का आरो उनसिनाय अब जों थानि कोनो साजाक्रै बासिजाक्रै बा चिठी रिजाक्रै जों जदिनो खाबाय खबाय ताबो जों तो दल सुबाय याथिक पार्टी आईपीएफटी सुबाय थानानै अनेक किसु आलोचना खायना नांगौ और जगाव जों तखन तिब्रासानि मानथाय सुथायनि बागै नि जों जदि खा कावै थाना फनो जों ब डेट उन्नायसे जों थानि कोनो ऑफिशियल इनफरमेशन करिनि जों बाय थांसिनै जे चिठी रिजां माने अब 7 तारिख के आवनि बागै आं साइसनो साना नांगौ खा दंगैबो खा रुना हंके जरानि सिना नांनाय बिलाय के जरानि से सिया हंके आं थांना ब जागा थांनाय फाय थां ब दिनो थांनाय ब टाइम ब थांनाय बाहाय के थांनाय प्रोग्राम सिडुल बाहाय का बुजिन थानि करे तो आवनि बागै मइतो जों थांबाय याथं बचंनो कायसा चिठी लिखा पर्सनल बाबे पार्टी न आबन बागै जों बेलाय हानबाय ब वन नोटिस खायका आबन बागै जों बेलाय हानबाय मारि बनो ब खायथं जों बने जे खायना जों हाया होया जों नांखेबा इन फ्यूचाराव जों मासुगलायनाय हियाबा किन्तु जोंनो बुबाग्रा मते जे ब वाइसा इनफरमेशन गैताय आबो दे पोस्टपोन थाखाय दे सिलाया थाखाय हाय दिन तारिख बुफुंखा सिया साया रगैले मंच कत्र बारो कागे हाय के सामने हाय के फाया हाय के सोया मारो जाते ताहिंथम आबन बागै आं गयो आगामी दिन जों जाते आमहाय मिसअन्डारस्टेंडिंग बा सिटीते सागो बा सियाबै सागो बा इच्छाकृत भावे निजरा बिसिनो पदर पदन लागो आमहाय रखे चाया आम जोंनो खति होनाय जोंनो बुइ मुलैनाय जोंनो बुइ पदर पद सानाय खति जों नांनाय मानथाय सुथाय दैदि मानाव माइया जों नांनाय आबन बागै आं एसे पार्टी एपीएफटी प्रेसिडेंट होननाय आं जत जोंनि तिब्राबासी बा तिब्रासा এবং নন तिब्रासाबो जदि गावबरो बुजिथं बर' बुजिथं जे घटना आमहायसि तो आबन बागै जों खा दंगैबो जों थानि कोनो दिनै सिमनि करे चिठी रुजाखा दे जों संखा आबो जों ते साजा बुक्रै जों संमानि ते दारिक थिगुंखा आबो थिग साजा करै जों बिनो कारण जों अजागा प्रोग्राम जों थांमालिए बा थांग्रामाये आगामी दिनो तिब्रासानि मानथाय सुथायनि बागै जदि गाहाम करै आबन बागै वान सुगलायनानै आबो जों प्रस्तुत दं। ठीक है।